नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत कर नुआ ब्लॉग रे तो सांग मैंने एबे मु अच्छी घरे आज मु बहुत एक्साइटेड कारण आज आमर जो आम तैयारी करथिले प्रेशर कुकर हेरिका माटी से सब आज पोड़ा जीवो तो सेपटे भाटी रे जो रड आमर सब बंका जाइतला सब सीधा करा जाचे चलंतु एबे जीवा कौन हला आंबुल एरा धोइथिलु आज भाटी दिया हबो तो चलो जीवा आमे सेपट को रगड़ सड़का होची ताको सड़ा सला परे ए सब जीवे दी जणांक तापर हमर कुंपा गला से पेट्रोल कर जीवो गोटे बाल्टी से जीवो सब पोड़ा हबा चलो देखा आपण मन जो डेली देखुछन माटी बुहा होची देखंतु कित्ते माटी गदा हलानी सब स्टॉक करा होची कारण वर्षा दिन आसिले आउ खातर पानी हो जाव बोई पारबुनि माटी किसी कर आउ देखु सब रड सीधा कराई थोई दौल खाली पुणी पड़ो तो सबुतिक रड बंका जाता बाहर कर बाडा है से मुझे सब सीधा जा देखे था आउ एबे सब पूरा हवा साइज रे तापर बुहा हवा सब बुहे के आने घर पटो तापर लोड करवा पत्र भी सेठी आना है कल देखो जला जीव कणा कले एपटू तापर बाडे बाडे एपटू दिया हबो तापर पुणी माटी नेसी दिया हबो ए जोरा सब होइची माटी नेसी दिया हबो तापर एमती फास्ट कणा करा पड़िबो गला पूरा आ कट्टा दिया हो सब दिया सांग मैंने बाटी पे सब बोहिबा स्टार्ट हो देखौची हमर मेन जिनस सब एट अछि हमर जो अधरपणा हांडी तैयारी करथिलु आ प्रभु जगन्नाथंकर इटी कोड छल्ला मुहर छाड़ लगे बो मुहटा के छल्ला जगन्नाथ पार्टी के ओठटा के छल्ला कई जाने छुआई तू थोइतबु तो एठी हमर ट्रे रे देखंतु पूरा होची कळसी छाड़ी जाइसिंदी पुणी साइड रोटे भांगे जाइछि से किंतु हबो आपको देखिबा कोन करबा आउ ट्रैक्टर तो ये रहा गणेश को तो पोड़ा हेनी कुकुरटा पोड़ा हम आमर हांडीटा भी फाटिनी भल अच्छे आपा हांडीटा पोड़दबा आज अधरपण हांडीटा चलो बोहिकी नवा मैं गोटे जिन देखे दूसरे आमर रज दोली ये आ गए रज दोली बनवा बढ़िया होता कुकुरटा को बाहर करियो फास्ट कुकुरर लांज रहला एटा धीरे धीरे तो लांज टिके गले तो लांजटा को भी पूरी देवा साइड छेड़ के देवा तापरे ए कुकुरना दे ताई अबड़ा हांडी बाहर करा बड्ड हांडी पूरा हमर बड़े वजन है पूरा भल अच्छी ना जोनटा ये तले दे दवा दवा फिर ऑर्डर रहले कि टेंशन नहीं एटा एटा हां एटा तो ध देबे तापरे छोटो किस तो फोटो बो आज पलंगरा दबा ना नहीं सेरा तो फाटी जाइछ रे तोरी पट्टा पट्टा धरले मु किन धरले ସେଇଠିକି ନବା
ଆସ ଆଣିଥିବ। ନେଇପାରିବୁନି ନେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଅଧା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଲୋଡ଼। ଆଉ ଆମର କୁକୁର ହେରିକାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖାହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ନେଇକି ଛାଇରେ ରଖାହେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଫାଟିଯିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ୟା ପରେ ଲୋଡ଼ କରାହେବ ବୋଧେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଳସୀ, ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ତ ଚାଲ ଆହୁରି ବୋହିକି ଆଣିବା, ଦବା। ଆଉ ଖରା ଜୋରରେ ହେଲାଣି, ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଏତିକିରୁ। ଖେସ୍ ଯାଇଛି ଆମ ଚିକିଟା ମାଟି, ତା ଉପରେ ଲେପା ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦିଆହବ, ଉପରେ ଦିଆହବ। ନାଇଁ ବେଶୀ ଉପରେ ନୁହଁ, ହଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘରେ ଦେଇକି ସେ କାଠ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଦବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଠ ଦବା ମଝିରେ, ଆପଣ ବଡ଼ କାଠଟା ଦବା ତ ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଯିବ। କମ୍ ଓଜନ ହେଇଛି କି? ଏ କିଟି କିଟି ଫାଳି ଆଉ ଫାଳି ନାଖେ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଥରକରେ ଜଳିବନି, ଦିଥର ଦିଟା ଫାଟିରେ ଦେବ, ଜଳିଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ମୋଟାଟା ଅଛି, ଗଣ୍ଠିଟା ବୋଲି। ତ ଏବେ କାଠ ଦିଆହେଉଛି। ୟା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛି କୁକୁର ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ସବୁ କିଛି ଦିଆହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଠ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଦିଆହେବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପଲମ ଟାଇମ୍, ପଲମ ସବୁ ନେଇକି ଯିବା। ଏ ଦିଟା ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଦିଟା ଏକାଳେ ନେଲେ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି। ରହିଲେ ରହିବ ଏଟା, ଶୁଏଇ ଦେଲେ କାନ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ସେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଇଏ ହବନି, ତୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ। ହଁ ଠିଆ ଥାଉ ନହେଲେ, କାନ ଉପରେ କିଛି ଦବୁନି ଆଉ। ଏଇପଟ ନହେଲେ ଦେଇଦେ ମଝି ମାନଙ୍କୁ, ଏଇପଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଭାଙ୍ଗିବ ଗଲା ଲୋ, ତାର ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି ହେରି। କ'ଣ ଗଲା କିରେ? ତା ହାତ। ହାତ? ନା ମ, ଏଇଠୁ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଲା। ଅଗଟା। ଯାହା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ତାର, ହେଲା। ଏ ଦେଲୁ ଏଠି କୁଟା ଲୁହା ଖାଇଛି, ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ସେ ତ ହେଠି ଶୋଇଥିଲେ। ତୁ ଦେ ହେଠିକି ଦେ, ଦେଲା ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗି। ତୁ ନଗେଇ ଚୁହେଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତାନି। ଆବେ କଳସ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁ, କଳସ ଗୁଡ଼ା ଦାବି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲଟା କେମିତି ନଗା ହେଇଛି। କେମିତି ନଗା ହେଇଛି, ଆଉ କେମିତି ନଗାନ୍ତା? ଘରେ ତା ଉପରେ ନଦା ହବ। ଏ କରରେ ଦିଅ। କାନଟା ଭାଙ୍ଗିବ ଗୋଟେ। ଏଇ କରେ ଠିଆ କରିଦିଅ। ହଁ, ସେଇଠି। ओहो की गरम, पूरा हालत टाइट है, एते गरम जे। ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦେ, କାଠଟା ଆଇଲେ। କାନ ଭାଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଘରଟା ଆମର ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ କଳସ ଏବେ ଭାଟି ଭିତରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ତ ଉପର ଲେପା ହେଲାଣି ବୋଧେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଉପର ଲିପା ହେଇ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ନିଆଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଲେ ଆମର ନିଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଟିଟା ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସକାଳୁ ବେଳଠୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫାଇନାଲି ନିଆଁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଖାଲି କାଠ ଗଟା ଦିଆହେବ, ଉପର ଉପରେ ସେ ସବୁ ଜଳା ହେବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଯାହା ହେଲୁଣି, ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ତାପରେ ଉପର ପଡ଼ି ପୁଣି ଜଳା ହେବ। ତ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି, ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।